समस्त ख्रीष्ट प्रिय मोर बड़ आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज भिडियो आम जाना जीशु शिष्य जोहन गरम तेल कड़ई भितर किपर रही। हाँ प्रिय बंधुगण, प्रभु जीशु जो 12 जन शिष्य थे से विभिन्न उपाय मृत्युवरण करते। इस्करियों जिहुदा निजक फांसी लगेला बाकी 11 जन शिष्य विभिन्न ताड़ना मध्य गति करते। जीशु प्रिय शिष्य जोहन अन्यतम अटंती। तेज चलतु बंधुगण आम जाना जोहन किपर गरम ततला तेल कड़ई भितर रही। जीशुଙ୍କର 12 जन शिष्य मान 10 जन ताड़ना द्वारा मृत्युभोग करते, किंतु जोहन एपरी जन शिष्य थे ये ताड़ना द्वारा मृत्युभोग कर मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु होता। जोहन जीशुଙ୍କର जने अति निकटतर एवं प्रिय शिष्य थे। जोहन जबदीन पुत्र थे। जोहनकर भाई जाकुब जोहनकर जीशुଙ୍କର 12 जन शिष्य मान अन्यतम थे। जाकुब जोहन ठार बयस बड़ थे, जहाँ को आप पाइपर प्रथम सुसमाचार पुस्तक। जीशुଙ୍କର शिष्य जोहन जने माछ धराड़ी अर्थात केउट थे। तांकर भाव जड़े पेशादार माछ बेपारी थे। किसी कार्यकारी माने रही। 12 जन शिष्य मान जोहन बयस सबुठ छोट थे। जितेबाला प्रभु जीशु 12 जन शिष्य को आह्वान कले, जिते प्रभु जीशु जोहन को आह्वान कले से जोहनकर बयस था मात्र 24 वर्ष। मात्र 24 वर्ष था। जीशु को आह्वान पूर्व ए शिष्य जोहन डुबक जने अनुसरणकारी थे। जीशु सहित साक्षात होगापर जोहन जीशुଙ୍କର जने रेगुलर शिष्य भाव में परिचित होते। बाइबल एपरी किसी घटनावली गुड़िक रही जहाँ जोहन विषय गुण एवं चरित्र विषय आम को सम्यक धारणा दे था। प्रभु यीशु जाकुब एवं जोहन दुई भाई नाम देते बिनेरिगस अर्थात मेघनादर पुत्र। यह आप मार्क 3 पर्वर 17 पद। यह नाम ही दुई भाई चरित्र को वर्णना करे। निज भावना को तो कंट्रोल करें, किंतु समय समय सम्यक क्रोध प्रकाश करते। यह केतबेले देखा मिलता जितेबाला थरे गोटे समीरणीय ग्राम जीशु को अग्राह्य कर देखि जाकुब एवं जोहन दुई भाई जीशु को कहते, प्रभु एलिया जमी कहते स्वर्गर अग्नि पड़ी एम को विनाश करू। यह आम कहू बोली कौन आप इच्छा प्रकाश कर। जीशु से अनुजोग कर मनुष्य पुत्र मनुष्य मान प्राण को विनाश करने निमंत आसी ना, बरं रक्षा करने। यह आप लुक 9 पर्वर 51 पद 56 पद मध्य। जीशुଙ୍କର शिष्य मध्य जोहन जीशुଙ୍କର सबुठार अधिक एवं भल भाव बुझीपार शिष्य थे। शेष रात्र भोज समय जोहन एकमात्र शिष्य थे जे जीशुଙ୍କର छाती मुंड रखी। जीशुଙ୍କର सेवा कार्य 3टी गुरुत्वपूर्ण विषय देखा आम मैंने प्रभु सेवा कार्य 3टी गुरुत्वपूर्ण विषय। प्रथम, प्रभु जीशु जाइरस कन्या को जीवन दान देते। द्वितीय, जितेबाला जीशु निजर रूप को पर्वत परिवर्तन करते अन्य रूप धारण करते। तृतीय हूँ जितेबाला जीशु गेत्सेमनी बगीचा भितर प्रार्थना करते। ये 3टी विषय जीशुଙ୍କର 3 प्रकार चरित्र को प्रकाश करे। लुक पीतर एवं जोहन को विषय यह प्रकाश कर यह वर्णना कर कहते समान को जीशु निस्तार पर्वर भोज प्रस्तुत कर दायित्व प्रदान करते। जीशु को जितेबाला क्रूस पर चढ़ा जाता से जोहन जीशुଙ୍କର सबुठार पाखरे ठिया होते। 12 जन शिष्य मध्य प्रभु जीशु केवल जोहन हस्त निजर माता मरियम को भार अर्पण करते। जीशु स्वर्गारोहण पर जोहन जेरूसालेम 120 शिष्य मध्य थे। पेंटिकस्ट दिवस मध्य जोहन सेठारे उपस्थित थे। 3000 लोक पर प्रेरित मान सहित जोग देते। स्तेफान मृत्यु पर जिहुदी मान द्वारा ताड़ना अतिशय बढ़ी जाता। शिष्य माने दुनियार चतुर्दिगरे विस्तारित हो जाते। किंतु जोहन जेरूसालेम थे
ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଯୋହନ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଡୋମିସିଆନ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ରାଟକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ ବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲେ ଆଉ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ରୋମକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରୋମକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋହନକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ କୁର୍ଜିୟମକୁ ଅଣାଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଯୋହନକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଗରମ ତେଲ ଫୁଟୁଥିଲା ସେହି ତେଲକୁ ବାରମ୍ବାର ତଳୁ ଗରମ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଗରମ ତେଲ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋହନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ଆଉ ତେବେ ଯୋହନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦୂରର କଥା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କେଶ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଜନସାଧାରଣ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିଥିଲେ, ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସମ୍ରାଟ ଡୋମିସିଆନ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହିପରି ଚମତ୍କାର ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ସାହସ କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଯୋହନକୁ ପାତ୍ମୋସ ନାମକ ଦ୍ୱୀପକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ସେ ତାଡ଼ନାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ପାତ୍ମୋସ ଏକ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଅଟେ, ଯାହାର ଅଧିକାରୀ ରୋମୀୟ ସରକାର ଥିଲେ। ଆଉ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ଦୀମାନେ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାତ୍ମୋସକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠାରେ ସେପରି ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋହନଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯୋହନ ତ ସେଠାରେ ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନଥିଲା। ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଥାଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପଦେଶ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଡୋମିସିଆନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋହନକୁ ପାତ୍ମୋସ ଦ୍ୱୀପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏଫିସିୟକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କିଛି ବାଇବଲ ସ୍କଲାର ମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ସେ ନିଜର ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଯୋହନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋହନ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ମନ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।